Okay, bismillahirrahmanirrahim. Boleh nampak slide? Nampak cikgu? Boleh cikgu. Nampak cikgu. So, kita sambung lagi pelajaran kita hari ini dengan subtopik 9.6 rusting. Okay, this is the last subtopic in chapter 9 redox equilibrium. Okay, so firstly, corrosion of metal and rusting. Okay, corrosion, apa maksud corrosion bahasa Melayu? Akis. Apa? Akis. Karat. 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 Akis. Corrosion ialah kakisan. Rusting, pengaratan. Okay, adakah corrosion and rusting ni benda yang sama? Okay, so definition of corrosion. Corrosion of metal is a redox reaction where the metal is oxidized spontaneously when the metal atoms release electrons to form metal ions. Okay, jadi corrosion of metal ni ialah suatu redox reaction, okay, di mana metal atom release electron to form metal ion. Okay, ini half equation of oxidation. M ni ialah logam, metal, okay, produce metal ion, okay, Mn+. N ni mewakili apa-apa nombor lah, M2 plus ke 3 plus, okay, plus N elektron. Okay, sama jugalah kalau ion M2 plus, so number of electron is 2 electron. Okay, that is corrosion of metal. So what is rusting? Rusting of iron is a metal corrosion that occur to iron. Okay, rusting ni juga corrosion. Corrosion yang melibatkan iron, kakisan yang berlaku terhadap besi. Dia istilah yang digunakan ialah rusting ataupun pengaratan. Kalau metal yang lain-lain kita cuma guna corrosion of metal. Tapi corrosion of iron dia ada satu nama iaitu rusting. Okay, when iron metal rust, a layer of reddish brown iron oxide is formed on the iron surface that is easily cracked and permeable. Okay, bila suatu logam besi ni berkarat, okay, kita akan nampak ada lapisan berwarna perang, merah-merah. Okay, itu ialah iron oxide, okay, ataupun besi oksida. Dia terbentuk di permukaan lah. Okay, jadi iron oxide ni easily crack, dia rapuh. Okay, rapuh. Kalau awak pegang paku yang berkarat, okay, awak akan tengok pada jari awak tu akan ada kesan-kesan karat. Dia rapuh. Karat ni rapuh. And permeable. Okay, ini bermaksud telap. Okay, dia boleh ditembusi ataupun dimasuki oleh air. So bila dia boleh dimasuki oleh air dan dia mudah rapuh, okay, bahagian dalam besi nanti dia akan berkarat secara berterusan lah. Okay, rusting occur continuously and damage the whole structure of the iron. Lama-lama struktur besi itu akan rosak. In general, the more electropositive the metal is, the easier it is for the metal to corrode. For example, corrosion of iron, Fe, is faster than copper. Okay, so kebanyakan metal dia boleh berlaku corrosion. Okay, cuma berbeza dari segi which one is faster and slower. So nak tahu which one is faster and slower, kita boleh rujuk pada electrochemical series. Okay, this one
Ini kita dah diperkenalkan pada awal-awal tajuk redox equilibrium dahulu. Okay. So electrochemical series ni dia adalah based on standard electrode potential. Okay, SEP ya. Dia ambil daripada standard electrode potential. Dia ambil bahagian metal sahaja. Okay, kita fokus kepada metal. Itu reducing agent. Okay, so dia dah disusun, okay, based on E0 value, okay, dan dia juga berkaitan dengan electropositivity of metal. Okay, dalam susunan ini, more electropositive metals are located at the higher position in the electrochemical series. Okay, electropositive metal ni bermaksud metal itu dia punya tendency to form metal ion. M nak jadi M2+, plus 2E. Okay. Tendensi untuk atom itu menjadi ion. Itu electropositivity. So yang metal yang di atas is more electropositive. Dia lebih cenderung untuk menjadi ion. The reaction that takes place involve the transfer of electron from metal atom to metal ion. The more electropositive the metal, the easier it is for the metal atom to release electron. Okay, ini kaitannya tadilah. More electropositive, dia lebih mudah untuk release electron to form metal ion. Okay, so metal at the top of electrochemical series are the stronger reducing agent. Stronger reducing agent, which means the metal will undergo oxidation. Okay. In contrast, the lower the position of metal ions in the electrochemical series, the easier it is for metal ion to receive elektron. Ini merujuk kepada metal ion. Okay. Dia semakin ke bawah dalam series, okay, the easier for the ion to receive elektron. Okay. Contohnya silver. Okay. Silver dia lebih mudah untuk receive elektron to form silver atom. Okay. Ini electrochemical series. Perlu hafal, hafallah, okay? Sebab mungkin dalam kertas 1, paper 1, awak tidak dibekalkan dengan standard electrode potential. Okay, mungkin tak dibekalkan. Saya pun tak tahulah. Sebab tak tahu lagi sama ada disediakan atau tidak. Tapi susunan ni sebaik-baiknya kita hafallah yang ini ya, metal. So susunan ni dia sedikit berbeza dengan electrochemical series dalam silibus yang sebelum ini. Okey, ada apa-apa soalan sebelum saya teruskan? Tak ada ke? Okey, tak ada, saya teruskan. Okey, sekarang kita akan bercakap tentang rusting, iron rusting as a redox reaction, pengangkatan besi sebagai tindak balas redox. Okey. Biasa kita tahu kalau besi tu dia exposed to oxygen and water, the iron will rust, besi itu akan berkarat. Tapi kita tak mendalami bagaimana apa reaction yang menyebabkan besi itu berkarat. Okay. So mechanism of rusting ni ada 4 step yang kita perlu fokus. Okay. Rusting of iron occur when the presence of water and oxygen. Ni semua orang tahulah, syarat untuk rusting of iron is presence of water and oxygen. Mesti ada terdedah kepada air dan oksigen.
Rusting of iron is a redox reaction where oxygen acts as an oxidizing agent. Oksigen akan mengalami reduction while iron acts as a reducing agent, which means iron will undergo oxidation. Okay, when iron comes in contact with water and is exposed to oxygen, a simple chemical cell is formed. Okay, proses rusting ni dia merupakan, kita anggap dia sebagai simple chemical cell because it involve transfer of electron. Okay, elektron ni dia berpindah dari step 1 pergi ke step number 2 ke 3. Okay, so kita tengok step by step. Step 1, how rusting of iron occur. The surface of the iron in the middle of water droplet where the concentration of oxygen is low serve as the anode ataupun negative terminal. Iron atom Fe loses electrons and undergoes oxidation to form iron 2 ions Fe2+. Okay, so ini water droplet, okay, titisan air pada permukaan besi. Kawasan di tengah-tengah ini, okay, dia akan bertindak sebagai anode. Okay, di mana di situ concentration of oxygen is low. Kepekatan oksigen dalam titisan air di bahagian tengah tu adalah rendah. Okay, so iron ini tadi dia adalah sejenis electropositive metal. So iron will undergo oxidation to form iron 2 ions. Okay, from atom Fe, okay, loses electron or release electron to form iron 2 ions, okay, Fe2+. Plus 2 ini kita nak balancekan half equation of oxidation at anode. So this one is step 1. In step 2, tadi iron dah release electron. So what happened to the electron? Electron flow through the iron to the end of the water droplet where the concentration of oxygen is higher. Okay, dekat hujung titisan air ni, okay, concentration of oxygen is higher sebab dia terdedah kepada udara kan. Situ concentration of oxygen tinggi. So elektron ni tadi dia akan bergerak ke, okay, bergerak ke hujung titisan air ni. Okay, the iron Fe surface at that part become cathode, positive terminal where reduction occur. Okay, so bahagian hujung titisan air ni dia akan menjadi cathode ataupun positive terminal. Okay, so reduction occur. Okay, bermaksud mesti ada yang akan accept elektron. Okay, tadi iron release elektron kan ataupun lose. So mesti ada sesuatu yang accept ataupun receive that electron. So apa yang akan receive electron? Oxygen. Okay, oxygen that dissolve in water accept the electrons and undergoes reduction to form hydroxide ion. Okay, oksigen ini dalam air di hujung titisan itu, okay, sebab dia dalam air, so kita masukkan sekali lah air dalam tu. Okay, dia akan receive electrons and form hydroxide ion. Okay, form hydroxide ion. So kita dah ada di sini oxidation and reduction. Okay, dah ada redox reaction di situ.
And the last mechanism, step 4, the iron 2 ion produced reacts with hydroxide ion to form iron 2 hydroxide. Okay, dalam step 1 tadi kita dia menghasilkan Fe2+. Okay, ini dari step 1. Okay, and then dia akan react dengan hydroxide, okay, yang kita producekan dalam step 3. Jadilah dia iron 2 oxide. Iron 2 hydroxide, sorry. Okay, Fe bracket OH2. Okay, iron 2 Fe is green, but rust is brown because iron 2 hydroxide undergoes continuous oxidation with oxygen to form hydrated iron 3 oxide, Fe2O3 X H2O. Ini formula untuk rust lah, karat. X is an integer that has various value. So X ni dia ada banyak nilai lah dalam rust tersebut. Okay, maksudnya di sini FeOH2, okay, dia akan react, okay, mengalami oxidation yang berterusan, okay, oxidation to form Fe2O3 X H2O. This one is rust. Okay, iron trioxide or rust is brittle, permeable, and does not stick strongly. Thus, water and oxygen can permeate in the iron metal underneath. Iron will continuously rust. So bila rust tu dah terbentuk, rust tu dia rapuh, okay, dan mudah tertanggal. So permukaan yang di bawahnya akan berterusanlah terdedah kepada oxygen and water untuk rusting occur continuously. Okay, and then rusting of iron occur faster in the presence of acid or salt, because when this substance dissolves in water, the solution becomes a better electrolyte. Electrolyte increase the electrical conductivity of water. So kita mungkin ada yang pernah dengar kalau kita terdedah benda besi, kalau dia terdedah kepada air garam, okay, ataupun yang berasid, okay, pengeratan tu lebih cepat berlaku. Okay, ini disebabkan oleh ni tadilah. Okay, acid or salt itu dia menyebabkan solution becomes a better electrolyte. Ada banyak ion dalam electrolyte tersebut. So bila ada banyak ion, dia boleh increase the electrical conductivity. Nanti elektron ataupun electrical conductivity tu semakin meningkat lah. So rusting will occur faster. Okay, so ini iron rusting as a redox reaction. Okay, ada soalan? Boleh tanya soalan. Cikgu. Ya. So rustingnya nyasit stop lah. Siapkan stop lah. Nya akan berterusan sampailah semua besi berkarat. Oh, sampai habis lah. Okay. Lagi? Ada soalan lain? Yang dekat gambar nombor 4 ya rust juga ke sir? Yang ini? Oh. Nombor 4 ni rust lah. Oh, okay. Dah terbentuk karat. Lagi? Ada lain? Rust iron trioxide akan mana? Iron trioxide. Oh, tidak nama lain ke?
dah, ialah namanya iron 3 oxide. Ni hydrated iron 3 oxide. Nama lainnya rust lah. So yang mula-mula dia terbentuk iron 2 hydroxide. Ini berwarna green hijau. Okay. Bila dia continuous oxidation, dia akan menjadi, baru dia jadi iron 3. Iron 3 ni dia color brown. Okay, ada soalan lain lagi? Tak ada? Saya sambung Okey. Yang tadi tu melibatkan corrosion of iron kakisan yang berlaku terhadap besi iron. Okey. So kalau macam mana dengan logam yang lain dia ada metal. Okay, for example, aluminium. Okay, when aluminium metal corrodes, a layer of aluminium oxide is formed on the surface. Okay. So corrosion of other metals dia sedikit berbeza lah dengan rusting. Okay, rusting of iron. Okay, kalau aluminium metal, okay, corrodes Al3 positive. Okay, and then dia akan Al ni nanti, okay, dia react dengan oxide to form aluminium oxide. Okay, oxide ni daripada ni lah, sama macam tadi, oxidation of water. Okay, a layer of aluminium is hard and non-porous, protecting the aluminium underneath from corroding. Tapi beza dia, bila dia dah membentuk aluminium oxide, okay, ini corrode lah, dia dah corrode aluminium oxide ni sifatnya keras, hard and non-porous. Okay. Dia keras dan tidak rapuh. Okay. Dia tak seperti karat. Karat ni mudah rapuh dan mudah ditembusi oleh air. Tapi aluminium oxide dia tidak. Okay. So bila dia hard and non-porous, dia akan menjadi protecting. Okay. Protecting the aluminium underneath from corroding. Okay. Ni permukaan yang sudah mengalami oxidation. Okay, dah membentuk aluminium oxide. So permukaan atas ni dia hard and non-porous. So dia akan melindungi lapisan aluminium yang berada di bawahnya. Okay. So the other metals with the same characteristic are zinc, lead, nickel, and chromium. Okay, logam-logam lain lah yang sama sifat seperti aluminium ni, okay, adalah zinc, lead, nickel, and chromium. Zinc oxide. Zinc oxide ni sama jugalah. Dia akan membentuk protection layer, okay, dekat permukaan. Okay, effect of other metals on rusting. Apakah kesan logam lain terhadap rusting, terhadap pengaratan? Okay, iron in steel form is widely used in building material. For example, it is used in the manufacturing of vehicle, building construction material, bridges, and railway tracks. However, rusting would cause the structure of iron to become weaker. Okay, steel, kita tahu steel ni dia ialah keluli. Okay, keluli ni dia ada besi dan juga ada sedikit peratusan logam lain, karbon kalau tak silap saya. Okay, ada sedikit peratusan karbon. Okay. So steel ni dia banyak digunakan, tapi dia juga boleh berlaku
pengaratan lah, rusting. So kalau awak bayangkanlah kalau bangunan tu besinya mudah berkarat, apa akan jadi ya dengan struktur bangunan tersebut. Okay. When iron comes in contact with a more electropositive metal such as zinc, rusting of iron slows down. Okay. Zinc atom release electrons more easily than iron. Okay. Zinc corrodes and undergoes oxidation. Okay, macam mana tu? So tadi kita dah tengok electrochemical series. Okay, ini beberapa lah. Okay, zinc, this one, iron Fe. Kita perhatikan tadi kita dah tengok yang atas tu is more electropositive. Okay, so di sini kita tahu bahawa zinc is more electropositive than iron. So kalau kita ada iron and zinc, okay, dia bersentuhan sebelah menyebelah, okay, dan dia terdedah kepada air dan oksigen. Okay, yang akan berlaku corrosion is ni zinc, ni ferrum. Okay. Zinc yang akan berlaku corrosion. Iron dia hold dulu, dia lambat sikit, because zinc is more electropositive. So zinc ni will release electron easily than iron. So zinc lebih cepat corrodes berbanding dengan iron. Maksudnya sini kita dapat memperlahankan, slow down the rusting of iron. Okay, ini salah satu kaedah untuk kita melambatkan, slow down the rusting of iron. Kita pairkan dia dengan more electropositive metal. So the more electropositive metal will corrode first. Okay, itu kalau dia in contact with more electropositive. Kalau iron in contact with less electropositive metal such as lead, the rusting of iron becomes faster. Okay, dia lebih cepat rusting lah. Okay, the iron atom Fe lost electrons forming iron to ion. Thus the iron rust and is oxidized. Kita ada eksperimen lah sebenarnya. Okay, tunggu awak balik ke sekolah nanti kita boleh buat. Kita akan bandingkan. Kita guna paku besi, okay, iron nail. Ada 3 iron nail. The first one cuma iron nail sahaja. Second one tu kita coilkan dengan zinc, for example, more electropositive metal. And the third iron nail kita coilkan dengan maybe dengan copper, because copper is less electropositive. Kita biarkan dia corrode, okay, biarkan dia mengalami kita letak dia dalam medium yang sesuai untuk berlaku rusting. Kita akan tengoklah which nail rust ataupun which nail is prevented from rust. Okay, ada eksperimen. Okay, so effect of other metals on rusting of iron are as follows. Kalau ini iron,
dia in contact with magnesium, aluminium, and zinc. Okay. So rusting of iron will be prevented. Dia akan dihalang daripada mengalami rusting lah. Okay. Kalau iron in contact with stannum, lead, and copper, rusting of iron speed up. Okay. Kalau dengan magnesium, aluminium, and zinc tadi, rusting of iron slows down. Dia perlahan. Because magnesium, aluminium, and zinc yang akan corrodes terlebih dahulu. Ya, dia lebih cepat release elektron. Okey, saya buka untuk soalan kalau ada. Cikgu. Ya. Electroplating apa Cikgu? Electroplating ya penyadoran yang kita dah belajar sebelum ni, electrolysis. Kita coatedkan dengan another metal. Ingat sih? Ingat. Itu electroplating. Kita salut permukaan suatu logam itu dengan logam lain. Ada lagi soalan? Okey, bahagian seterusnya. Ways to prevent rusting. Cara-cara untuk mengelakkan pengaratan. Okay. So, A, use a protective surface. Okay, gunakan permukaan yang boleh melindungi lah. Okay. This method prevents iron from coming in contact with water and oxygen. So kita nak elakkan besi daripada berkarat, kita kena halang besi tersebut daripada terdedah kepada air dan oksigen. So antara cara-caranya, protective surface kita guna pen, cat ataupun sapu dengan grease ataupun plastik wrapping. Kita wrapkan dia dengan plastik. Pen for fans, cars and bridges, oil or grease on car engines, plastic coating on wire fences. And then ataupun kita use other metal as protective surface. Kita gunakan logam lain sebagai pelindungnya. Galvanization. Iron or steel is galvanized with a thin layer of zinc. Zinc forms a protective layer of zinc oxide that is hard, strong, non-porous and protects the iron. Tin plating, stannum. Steel plates are plated with an extremely thin layer of tin. Tin forms a layer of oxide protection. Ni macam yang saya terangkan tadilah, yang aluminium oxide dengan zinc oxide ni. Zinc form a protective layer of zinc oxide that is hard, strong and non-porous. Kalau guna stannum, stannum juga will form a layer of oxide protection. And then the third one, chrome plating used on car bumpers, bicycle, decorative items and others. So ni kegunaan dia lah. Cara-cara kita nak prevent iron from rust. Ini mind challenge. Ali would not buy dented canned food. Explain why. Soalan ni pernah keluar SPM beberapa tahun lepas. Nanti kita bincang. B. Kita nak prevent iron rusting. Sacrificial protection.
iron is attached to a more electropositive metal such as magnesium and zinc. Okay. When iron is attached to a more electropositive metal, the more electropositive metal corrodes and rusting can be prevented. Macam yang saya terangkan secara ringkas tadilah, kalau kita ada iron dengan zinc, dia bersentuhan bersebelahan, okay, zinc will corrode, okay, and iron will be prevented from rusting. So itu konsep dia yang digunakan, sacrificial protection. The more electropositive metal becomes a sacrificial metal, logam korban bahasa Melayunya. Korban, dia dikorbankan, okay, untuk corrodes. This sacrificial metal must be replaced from time to time. So logam korban ni dia perlu sentiasa ditukar lah, sebab bila dah corrodes dia dah tak boleh digunakan lagi. Sacrificial protection is used for corrosion protection for bridge pillars, ship hulls and underground pipes. Okay, dekat bahagian kapal lah. Ni bahagian yang terendam dengan air laut. Air laut kan masin. It is a good electrolyte kan. So good electrolyte ni dia boleh menyebabkan rusting goes faster. So to prevent the rusting, kita guna zinc lah. Okay. Zinc ni kita lekatkan pada permukaan bawah badan kapal yang diperbuat daripada iron. Ataupun pipe bawah tanah, pipe besi, okay, kita connectkan dia dengan magnesium. Okay, magnesium akan jadi sacrificial metal, logam korban. Ataupun dekat ini pelantar minyak ni, dia punya tiang bawah laut tu, okay, dia connectkan dengan magnesium block. Okay, so magnesium block ni akan corrodes first instead of steel pillar tersebut. Tapi magnesium ni kena selalu ditukarlah, diganti. And the third one is alloying. Okay, kita alloykan. In stainless steel, iron is alloyed with carbon, chromium, and nickel. Stainless steel ni digunakan dalam cutlery set, dalam sudu, garpu, pisau dan sebagainya, peralatan untuk kita memasak dan makan. So, chromium and nickel create a shiny, protective and corrosion-proof oxide layer. Okay, the oxide layer protects the iron from being exposed to water and oxygen to prevent rusting. Stainless steel is widely used in surgical instruments and kitchen utensils. So ini kaedah yang ketiga lah, guna alloying. Okay, dah habis dah. Saya buka untuk soalan kalau ada pertanyaan. Ada soalan? Ya. Saya kurang faham perbezaan corrosion dengan rusting. Apa dia kurang faham dengan Perbezaannya. Rusting. perbezaannya? Yang ini kah? Okey. Dia benda yang sama, okey. Corrosion of metal dengan rusting ni ialah perkara yang sama. Rusting ini ialah corrosion yang berlaku terhadap iron, besi. Okay. Kalau dia melibatkan logam lain, kita cuma guna istilah corrosion lah. Okay. Dia benda yang sama. Semuanya corrosionnya warna silver kah? Apa dek?
Mun corrosion warna silver ke? Corrosion warna silver tak semestinya. Bergantung dengan jenis metal tersebutlah. Kalau magnesium lah, magnesiumnya corrodes, jadi magnesium oxide. Magnesium oxide warna apa? Masih ingat tak? Silver. Okay. Magnesium oxide. Warna putih kan? Ingat tak buat eksperimen empirical formula yang dalam crucible warna putih kan? Itu magnesium oxide. Dia tak semestinya warna silver, depends dengan type of metal. Okay. So kalau silver, dia oxide yang berwarna silver tu, okay. Contohnya tadi, kalau melibatkan nikel atau kromium lah biasanya yang warna silver. Lagi? Ada soalan lagi? Okey, kalau tak ada, kita berhenti di sini dulu. Okey, cuba awak fikirkan tadi. Kenapa Ali dia tak nak beli tin makanan tin yang sudah kemek? Apa sebabnya? Kena dah rosak. Kenanya rosak. Ya, kemek saya ada udara masuk. Ada udara masuk. Kemek bukan udara masuk. Dia kemek je. Okey, sebab apa? Dia macam ni. Tin, dia ada dua lapisan. Okey. Lapisan yang melindungi. Bila kemek, lapisan logam yang melindungi ni tadi, dia akan pecah lah. Ada bahagian yang akan terdedah kepada water and oxygen. So, itu akan menyebabkan berlaku corrosion ataupun rusting. So, makanan dalam tin tu nanti dia akan terdedah kepada rust yang terbentuk. Jadi, akan menyebabkan keracunan. Itu sebab dia. Okey, dah 11.50. Saya rasa kita stop di sini dulu. Ada apa-apa soalan, awak boleh tanya dalam grup. Okey, ataupun boleh tanya secara personal lah. Okey. Kita boleh bersurai. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum. 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 Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Okay. sir.